beautiful people, welcome to my channel. So اليوم رجعت لكم بنوفل فيديو ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله تستفادوا منها. If you're new here, don't forget to subscribe, like and share the video with your friends. Sans plus tarder, let's get started. So صباح كيما شفتوا j'avais un cours, رحت l'université, je me suis reposée كي روحت وبديت نقرا. Avant tout ça, j'ai bien nettoyé mon bureau, حطيت le module اللي راح نقراه, les feuilles mobiles اللي نكتب فيهم, les marqueurs, le petit carnet ou les stylos bien sûr. Sans oublier la bouteille d'eau اللي تخليوها ديما بحداكم pour éviter نوضة تاع chaque 5 minutes, اني عطشت, اني جوعت, بلا بلا بلا, يروح لكم الوقت وانتم رايحين جايين. Et le téléphone تاعكم vaut mieux تطفيوه ولا ديروه en mode avion. Il faut éviter tout moyen de distraction باش تبقاو concentré باش مش كل دقيقة هاي notification Instagram, هاي notification Snapchat, هاو Facebook, هاو je sais pas quoi. Et بعديكا ما نديرو حاجة. Et sans oublier les to-do list. Les to-do list راح يعاونوكم باش تكونوا plus organisés في حياتكم, في قرايتكم وفي خدمتكم. Donc لهنايا انا كنت j'ai déjà préparé la to-do list تاعي ولا le week planner تاعي pardon la veille, نسيت ما صورتوش mais c'est très simple, genre c'est une liste قائمة مهام اللي تكتبوا فيها les trucs اللي لازمكم ديروهم que ce soit في la journée ولا في السمانة تاعكم. تنظموا فيه les devoirs تاعكم, les examens, les jours اللي تروحوا فيهم la salle de sport لا كان نديروا sport, les rendez-vous importants هكا pour ne pas oublier un truc important وتقعدوا حاصلين. حاجة أخرى ننصحكم ما تعملوش لي تو دو ليست تاعكم ولا لو ويك بلانر تاعكم جور ديما خليو بلايص فارغين وين باغ اكزومبل تجيكم خارجة ولا تجيكم حاجة ما كانتش في بالكم, دونك تقدروا تبدلوا لها الوقت. فوالا ودركا on passe les techniques de révision. Pour ma part أنا نخدم بلا technique des Pomodoro, ça fait déjà un an ou plus. للناس اللي ما يعرفوهاش, c'est une technique de gestion du temps راح تعاونكم باش تكونوا plus concentrés et c'est prouvé scientifiquement, تقدروا تروحوا تقراو عليها. donc كيفاه تكون c'est très simple, تخدموا 25 minutes وتديو 5 minutes de pause. انا الحق نخدم 45 minutes وندي de 10 à 15 minutes de pause. je pense que c'est mieux, genre تقدروا تادابتيوها selon واش تحبوا نتوما وسلون شي يساعدكم. Voilà. By the way, les pomodoro, c'est les tomates en italien. Dans des carnets qui m'aident, je note mes questions ou les points qui sont pas très clairs. Ben نسقسي عليهم ولا نحوس عليهم sur internet. لهنا je vous ai pas tout filmé, كنت déjà درت le cours تاعي وعديت la série de TD. Mes examens راهم قربوا, c'est dans 2 semaines. في le programme كنت حاطه ندير un module, un chapitre par jour, un chapitre genre le cours plus la série de TD, mais كيما هكا je pense مانيش راح نكمل. donc إلا راكم كيفي je vous conseille تحطوا le module اللي يجيكم صعيب واللي ما تحبوهش avec un module اللي يجيكم شويه سهل واللي تحبوه, donc باش ديروا l'équilibre. vous voyez. حنايا كنا déjà درنا des examens en ligne تاع les modules اللي ماهمش في l'unité fondamentale. So il me reste que 4 modules في l'unité fondamentale, donc 4 modules fondamentaux à préparer. La prochaine vidéo inchallah راح تكون spéciale examen. Ce sera une vidéo comment réussir ces examens, donc stay tuned. كنا وصلنا للفين تاع لا فيديو تاعنا, ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو شويه. malgré je sais que les conseils هذوما نورمالمون الناس الكل يعرفوهم, mais c'est des conseils اللي يعاونوني ياسر في لي ريفيزيون تاعي ويعاونوني ياسر في حياتي. donc je vous dis bye bye, تهلاو في رواحكم, à la prochaine ان شاء الله.